नमस्कार दर्शक बंधु जीके ओडिशा चैनल को स्वागत। आजिर प्रश्न, काऊ बसारे किए अंडा दिए? पुणी थरे, काऊ बसारे किए अंडा दिए? यार सठिक उत्तर कोइली। काऊ बसारे कोइली अंडा दिए। परवर्ती प्रश्न, केउं पक्षी रातिरे भल देखिपारे? पुणी थरे, केउं पक्षी रातिरे भल देखिपारे? यार सठिक उत्तर पेचा। पेचा को रातिरे भल देखा जाए। परवर्ती प्रश्न, केउं पक्षीर अंडा सिझिबा पई 4 घंटा समय लगी थाए? पुणी थरे, केउं पक्षीर अंडा सिझिबा पई 4 घंटा समय लगी थाए? यार सठिक उत्तर हेउची ओट पक्षी। ओट पक्षीर अंडा सिझिबा पई 4 घंटा समय लगी थाए। परवर्ती प्रश्न, दुनियार सबुठारु बुद्धिमान पक्षी किए? पुणी थरे, दुनियार सबुठारु बुद्धिमान पक्षी किए? यार सठिक उत्तर हेउची शुआ। दुनियार सबुठारु बुद्धिमान पक्षी हेउची शुआ। परवर्ती प्रश्न, केउं पक्षीर डेणार रंग 9 प्रकारर होइथाए? पुणी थरे, केउं पक्षीर डेणार रंग 9 प्रकारर होइथाए? यार सठिक उत्तर हेउची पिठा पक्षी। पिठा पक्षीर डेणार रंग 9 प्रकारर होइथाए। परवर्ती प्रश्न, केउं पक्षीर पर नाही? पुणी थरे, केउं पक्षीर पर नाही? यार सठिक उत्तर हेउची किबी पक्षी। किबी पक्षीर पर नाही। परवर्ती प्रश्न, केउं पक्षीर 3टी आखि अछि? पुणी थरे, केउं पक्षीर 3टी आखि अछि? यार सठिक उत्तरटी हेउची टुआतारा। टुआतारा पक्षीर 3टी आखि अछि। परवर्ती प्रश्न, दुनियार सबुठारु बड़ पक्षीर नाम कौन? पुणी थरे, दुनियार सबुठारु बड़ पक्षीर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची ओस्ट्रिच पक्षी। दुनियार सबुठारु बड़ पक्षीर नाम ओस्ट्रिच पक्षी। परवर्ती प्रश्न, दुनियार सबुठारु छोट पक्षीर नाम कौन? पुणी थरे, दुनियार सबुठारु छोट पक्षीर नाम कौन? यार सठिक उत्तरटी हेउची हर्मीबार्ड। दुनियार सबुठारु छोट पक्षीर नाम हर्मीबार्ड। परवर्ती प्रश्न, केउं पक्षी पानी भितरे पहरी पारे? पुणी थरे, केउं पक्षी पानी भितरे पहरी पारे? यार सठिक उत्तर हेउची डिपर पक्षी। डिपर पक्षी पानी भितरे पहरी पारे। परवर्ती प्रश्न, केउं पक्षी भूमि को छुई न थाए? पुणी थरे, केउं पक्षी भूमि को छुई न थाए?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଦୁଡ଼ି। ବାଦୁଡ଼ି ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁ ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବର ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଅଟେ? କେଉଁ ଜୀବର ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା। ଝିଣ୍ଟିକାର ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚାତକ। ଚାତକ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୟୂର। ମୟୂରକୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଶା କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ? ପୁଣି ଥରେ, ମଶା କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 50 ଫୁଟ। ମଶା 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାମୋଲିଆ ପକ୍ଷୀ। କାମୋଲିଆ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଜାପତି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ପ୍ରଜାପତି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋଡ଼। ପ୍ରଜାପତି ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନରେ କେବେ ପରିସ୍ରା କରେ ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନରେ କେବେ ପରିସ୍ରା କରେ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାରା। ପାରା ଜୀବନରେ କେବେ ପରିସ୍ରା କରେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।